بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أقول لكم شاهدتم أهلا وشاركتم سهلا. أهلا ومرحبا بكم في قناة مراجعة. أنا ابن النقيب اللمبوكي الأندونيسي. أنا متعلم ومدرس اللغة العربية وأدبها في أندونيسيا. دعوني واسمحوا لي أن أحدثكم شيئا ما يتعلق باللغة العربية، خاصة لمتعلميها وللناطقين بغيرها في دولتي هذه. في وقت من الأوقات سألني سائل بما يتعلق باللغة العربية قائلا: يا أخي الكريم، أريد أن أفهم اللغة العربية جيدا، فهل حفظ المفردات مهمة لي؟ فأجبته قائلا: يا أخي الحبيب المكرم، اعلم أن المفردات هي اللغة نفسها، واللغة فهي المفردات. إذا لابد أن نحفظ المفردات إن كنا نريد استيعاب أي لغة كانت في العالم، خاصة اللغة العربية. ولكن اعلم، قبل أن تحفظ المفردات فإنك تحتاج إلى معرفة طريقة خاصة لحفظك لها، وهي هذه الطريقة تعينك على فعالية حفظها وعلى فعالية استخدامها كي يكون حفظك حفظا جيدا وحفظا مفيدا. وما يتعلق بهذه الطريقة إن شاء الله سأخبركم أيها المشاهدون، وسأقص لكم قصة هذه، أو يعني ما يتعلق بطريقة حفظ هذه المفردات في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والآن أريد أن نتحدث باللغة المحلية، بلغة الأندونيسية. أهلا وسهلا di channel Murajaah. Channel ini dibuat khusus untuk para praktisi dan pelajar bahasa Arab, terutama yang ingin meningkatkan kemampuannya di dalam keterampilan bahasa Arab. Kenalin, saya Ibnu Naqib atau biasa dipanggil Yon. Saya ingin menyampaikan satu hal. Saya pernah ditanya, apakah menghafal mufradat bahasa Arab itu penting? Saya jawab, tentu sangat penting, karena bahasa itu adalah kosakata, dan kosakata yaitu bahasa. Jadi semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin banyak pula dan semakin dalam pula kemampuan kita terhadap penguasaan bahasa tersebut. Namun tentu ada yang harus digarisbawahi, bagaimana cara kita menghafal kosakata itu. Apakah selama ini benar atau ada yang keliru? Nah, yang mau tahu caranya, tunggu di video selanjutnya insya Allah. Sekarang saya ingin membahas level-level dalam belajar bahasa Arab. Sebagaimana bahasa pada umumnya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Cina, Perancis, Bangladesh, Turki, Yordania, Zimbabwe, dan seterusnya. Bahasa itu punya level tertentu, ya kan? Yang kita semua tahu, ada level basic, ada level intermediate, dan level advance atau advance, ya. Dalam bahasa Arab pun demikian, ada level mubtadi atau al-ibtida, level pemula. Dalam beberapa penelitian, meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, itu kosakata yang harus dihafalkan untuk menguasai level ibtida ini, pemula ini, supaya punya bekal untuk bercakap-cakap dalam konteks sehari-hari, itu 700 sampai 1000 kosakata yang harus kita hafalkan. Bisa dirujuk di jurnal-jurnal ilmiah yang banyak sekali membahas tentang ini. Kemudian di level menengah, itu ibtida atau mutawassit, itu sekitar 2000 sampai 3000 kosakata aktif yang harus kita kuasai. Baru kita bisa disebut atau dianggap sudah mencapai titik intermediate atau menengah atau mutawassit dalam penguasaan bahasa Arab kosakatanya. Adapun yang tingkat yang ketiga, yaitu tingkat lanjutan atau tatawur atau ihtiraf, ya, itu kita harus menghafal atau menguasai lebih dari 5000 kosakata. Nah, ini banyak sekali artikel ilmiah yang bisa dirujuk.
kalaupun ada pertanyaan, misalnya kalau misalkan saya ingin bisa membaca kitab gundul, misalkan saya ingin bisa membaca kitab gundul, ya, kitab kuning, maka berapa kosakata yang harus saya hafalkan, yang harus saya kuasai? Saya katakan lebih daripada yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita ingin menguasai membaca kitab gundul tanpa harakat sama sekali, ya, maka kita, menurut yang saya pelajari, yang saya baca di penelitian-penelitian ilmiah itu, datanya menyebutkan kosakatanya 10.000 jumlahnya, dan ditambah dengan penguasaan gramatikal bahasa Arab, nahwu dan sharaf yang baik. Jadi itu dia informasi mengenai kosakata yang penting untuk menunjang kemampuan bahasa asing kita, terutama bahasa Arab. Jadi jangan malas ngapalin kosakata. Tunggu video selanjutnya, cara the best tariqah, afdal tariqah li hifdzil mufradat al-arabiyyah. Syukran lakum, wa la tansaw al-ishtirak fil qanah wa ضغط الجرس في الأسفل. بارك الله فيكم ومتع الله أيامكم برضاه ورحمته سبحانه وتعالى. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي إليك. Ayo sobat, follow dan subscribe dulu, aktifin notifnya, dan mari berkembang bersama. Puroja Channel, back to original. Belajar bahasa Arab Fusha, long life learn.